PTV न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ के खिलाफ जेर समाअत केस की रोजाना समाअत का मुतालबा। इस्लामाबाद में फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलसल झूठ बोला। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के खिलाफ 2 केस चल रहे हैं। अल अरबिया रमजान शुगर मिल्स को मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चला रहा था। वफाकी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चपड़ासी, ड्राइवर और क्लर्क के अकाउंट्स में रकम आने की तफसीलात भी पेश कर दी। नैब न्यासी गठजोड़ के नतीजे में मुल्तान मेट्रो की छानबीन की गई। शहबाज शरीफ कहते हैं, चेयरमैन नैब ने पहले केस टेकअप किया और मिट्टी झाड़ कर निकले। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उन पर लगाया क्या कौन सा इल्जाम साबित हुआ, एक धेले की करप्शन साबित न हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नून लीग के दौर में सड़कों पर आए अखराजात की छानबीन का ऐलान। तहकीकात की जिम्मेदारी FIA को सौंप दी। कहा, माजी में सड़कों की तामीर में करप्शन मुल्क का सबसे बड़ा डाका है। जिम्मेदारों को कौम के सामने लाएंगे। बलूचिस्तान में जल जाओ शाहरा की बहाली का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, कौम का असल नुकसान तब होता जब करप्ट लोग आते हैं। जिसने मुझसे लड़ना है वो सियासी तौर पर लड़े। मरियम नवाज का 2 टोक ऐलान। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के लिए बेताब हैं। कुछ लोग नवाज शरीफ की जबान बंद करना चाहते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा, अगर हमजा शहबाज शरीफ के बेटे ना होते तो कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकते थे। सैनिटरी वर्कर्स, क्लर्क, प्यून्स के अकाउंट से पैसा आ जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, NCA ने तफ्तीश के बाद मशकूक ट्रांजैक्शन पर फैसला दिया। अफगानिस्तान में शिकस्त पर भारत के चेहरे लटके हुए हैं। अफगानिस्तान में कोई बहरान आया तो उनकी भरपूर मदद करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इमरान खान चाहते हैं मुल्क में शफाफ इंतखाबात हों। वज़ीर-ए-आज़म ने MNAs को अपने हलकों में जाने की हिदायत कर दी। PTI के लोग अक्सर बेतुकी बातें करते हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फवाद चौधरी कहते हैं 1100 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए दिए, ये दुरुस्त नहीं। PTI के ज्यादातर ऐलानात सिर्फ कागजात में होते हैं। वज़ीर आला सिंध के खत के बावजूद इमरान ने KCR को CPEC में शामिल नहीं किया। हुकूमत का वज़ीर खजाना शौकत तरीन को सेनेट का इलेक्शन लड़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर खजाना को सेनेटर बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना के कौमी असम्बली के इजलास से खिताब के दौरान इस्लामाबाद में ताजरों का टैक्सेस के निफाज के खिलाफ एहतजाज। ताजरों की बड़ी तादाद FBR हेड ऑफिस के बाहर जमा। गेट का घेराव, शदीद नारेबाजी। कोरोना वायरस के पाकिस्तान भर में वार जारी। कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 52 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात 27,690 हो गई। कोरोना के 1,560 नए केसेस रिपोर्ट्स मुस्बत आने की शरह 3.19% रही। मुल्क भर में कोरोना के 3,948 मरीजों की हालत तशवीशनाक। नूर मुकद्दम कत्ल केस के शरीक मुल्जिमान जाकिर जाफर और असमत आदम जी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 6 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म। पुलिस को शवाहिद जल्द ट्रायल कोर्ट में पेश करने की हिदायत। जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी वेलफेयर फंड को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। डेपुटेशन पर आए सेक्रेटरी सैयद इंतखाब आलम की तैनाती गैर कानूनी करार। अदालत आलिया के जस्टिस बाबर सत्तार ने फरीकैन के दलाइल के बाद मुख्तसर फैसला सुना दिया। कहा, तैनाती सर्विस रोल्स की खिलाफ वर्जी है। डॉलर रोजाना नए रिकॉर्ड बनाने लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की मजीद 33 पैसे की उड़ान। डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह के 170 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 172 रुपए का हो गया। गवादर में दहशतगर्दी। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुजस्मे की बेहुरमती। मुजस्मे को दस्ती बम हमले से उड़ा दिया गया। साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर सरफराज बुगटी ने ट्विटर पैगाम में वाक़े की तस्दीक कर दी। कहा, मुजस्मे पर हमला दरअसल नजरिए पाकिस्तान पर हमला है। हुक्काम से वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील कर दी। PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से वसीम खान का इस्तीफा मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। वसीम खान ने PCB में बेहतरीन क़यादत का मुजाहरा किया। चेयरमैन रमीज राजा का खिराज तहसीन। वसीम खान बोले, पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की के लिए बहुत कुर्बानियां दी। रमीज राजा के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार।
دورہ پاکستان سے انکار پر انگلش کرکٹ بورڈ چیف نے معافی مانگ لی، اگلے سال دورے کے لیے پاکستان جائیں گے، انگلش کرکٹ بورڈ کا اعلان۔ کہا اگلے سال انگلینڈ ٹیم پاکستان میں 3 ٹیسٹ 5 ون ڈے کھیلنے جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں انگلش کرکٹ بورڈ کی معافی ہمارے لیے بیانیے کی فتح ہے۔ قومی T20 کپ میں 50% تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت، NCOC کی اجازت سے تماشائیوں کی تعداد 25% بڑھا دی گئی۔ 18 سال سے زائد عمر افراد کے لیے اسٹیڈیم داخلے پر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار، 18 سال سے کم عمر افراد کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت نہیں۔ فیصلے کا اطلاق فی الحال صرف راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ کے لیے ہوگا۔ اور نیشنل T20 کپ میں سندھ نے بلوچستان کو جیت کے لیے 176 رنز کا ہدف دے دیا۔ سندھ نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 175 رنز بنائے۔ شرجیل خان 34، شان مسعود 31، سعود شکیل 32، سرفراز احمد نے 41 رنز بنائے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ سپر ہائی وے پر نوری آباد کے قریب مسافر بس اور ٹرالر میں تصادم کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق، 20 سے زائد زخمی۔ بس کراچی سے خیرپور جا رہی تھی کہ سپر ہائی وے پر نوری آباد کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کا تعلق کراچی کے علاقے انچولی سے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثہ بس ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا، ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کا 3 روزہ سالانہ عرس خصوصی دعا کے بعد ختم ہو گیا۔ داتا گنج بخش کے سالانہ عرس میں ملک بھر سے عقیدت مندوں نے شرکت کی اور ملک میں امن و سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ داتا گنج بخش کے عرس کی تقریبات 26 تا 28 ستمبر جاری رہیں۔ اس دوران لنگر کے انتظامات کیے گئے اور دودھ کی سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ سندھ حکومت کی روایتی غفلت کے سبب اورنج لائن بس منصوبہ بدستور تاخیر کا شکار۔ اورنج لائن بس منصوبے کا سول ورک مکمل ہو چکا، میکینیکل ورکس کی بھی تکمیل کر دی گئی، لیکن الیکٹریکل کام مکمل نہیں ہوئے۔ 4 اسٹیشنوں کے کام آخری مراحل میں، لفٹوں اور ایکسیلیٹر کے کام سست روی کے شکار۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 52 افراد انتقال کر گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کی تشخیص کے لیے 48,000 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 836 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 3.19% ریکارڈ۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ طالبان کا افغانستان کے 1964 کے آئین کو عارضی طور پر اپنانے کا اعلان۔ اس آئین میں پہلی بار افغان خواتین کو ووٹ کا حق دیا گیا تھا۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ آئین کی جن شقوں سے انہیں اختلاف ہوگا وہ نکال دی جائیں گی۔ طالبان کے عبوری وزیر انصاف مولوی عبدالحکیم نے کہا ہے کہ 1964 کا آئین ترامیم کے ساتھ مختصر مدت کے لیے متعارف کرایا جائے گا۔ آئین میں اسلامی اور شرعی اصولوں سے متصادم شقیں نکال دی جائیں گی۔ امریکی سینٹ میں افغانستان پر بل پیش کر دیا گیا۔ 22 ریپبلکن سینیٹرز کی طرف سے پیش کیے گئے بل میں کہا گیا ہے کہ طالبان کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان سمیت طالبان کو مدد دینے والی ریاستی اور غیر ریاستی افراد کی نشاندہی کی جائے۔ بل میں افغانستان پر خصوصی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ BTV بزنس میں۔ پنجاب حکومت نے عوام کو سستی چینی دینے کے لیے چینی بیرون ملک سے منگوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی حکومت نے محکمہ خوراک کو چینی درآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اپنا اسٹاک بہتر کرنے کے لیے چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔ درآمد کی جانے والی چینی سستے بازاروں میں کنٹرول ریٹ پر فروخت کی جائے گی۔ شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا میں ہونے والی ہلچل BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ زارا نور عباس نے کہا ہے کہ انہیں ابھی تک نور مقدم کیس کے فیصلے کا انتظار ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں زارا نور عباس نے کہا کہ نور مقدم کیس میں تاخیر پریشان کن ہے۔ زارا نور عباس نے کہا کہ ذرا تصور کریں اگر یہ کل آپ کے ساتھ ہو، آپ کے بوڑھے والدین کو مہینوں تک اس طرح عدالت میں گھسیٹا جائے تو اس وقت آپ کیا کریں گے۔ اداکارہ نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اپنی آواز اٹھائیں۔ شامل کرتے ہیں صحت کے احوال BTV ہیلتھ میں۔ حیدرآباد میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے ایک شخص انتقال کر گیا، مثبت کیسز کی شرح 9% ہو گئی۔ محکمہ صحت کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ داد و شمار کے مطابق صوبہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں 24 گھنٹوں میں ایک شخص کے انتقال کے بعد کرونا سے اموات کی مجموعی تعداد 577 ہو گئی۔ شامل کرتے ہیں حیرت انگیز واقعات BTV انفوٹینمنٹ میں۔
जब आप कुर्राए अर्ज पर नायाब और इंतहाई कीमती मवाद के बारे में सोचते हैं तो यकीनन आपका गुमान हीरो या सोने की जानिब जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लकड़ी की एक ऐसी खुसूसी किस्म भी है जो दरअसल इन मज़कूरा बाला तमाम कीमती अशिया से भी ज़्यादा महंगी होती है। देखिए इस रिपोर्ट पे। जी हाँ, ये केनाम की लकड़ी है जो दुनिया में लकड़ी की सबसे महंगी किस्म है। ये कीमती मादनियात से भी ज्यादा महंगी है। इसे जापान में क्यारा कहते हैं और ये बहुत ही नायाब किस्म की लकड़ी है जो कि परफ्यूम और अगरबत्ती बनाने वाली सनतों में इस्तेमाल होती है। इसकी वजह ये है कि इस लकड़ी की खुशबू बहुत तेज होती है, जबकि ये जजीरा नुमा अरब में भी इतर और खुशबुओं की तैयारी में इस्तेमाल होती है। इस लकड़ी की 1 ग्राम की कीमत 10,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा होती है, जिसने इसे कुर्राए अर्ज की सबसे महंगी लकड़ी बना दिया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने इस्तीफा दे दिया। वसीम खान ने गुज़िश्ता रोज चेयरमैन PCB रमीज राजा को अपना इस्तीफा पेश किया। वसीम खान इख्तियारात में कमी के मामले पर नाखुश थे। आज बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में वसीम खान के इस्तीफे से मुतालिक गौर किया जाएगा। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शिमाल मशरकी बहरे अरब में ताकतवर हवा के कम दबाव तश्कील पा रहा है, जिसके बायस सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में तूफानी बारिशों के मुमकिन खदशे के पेश नजर महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। तूफान के जेर असर कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में आज से 2 अक्टूबर के दौरान बारिशों का इम्कान। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।